Hello everyone and welcome to your channel Biotalk. So ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ସିପେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ 2026 ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ରହିଲା ପାଖାପାଖି 10 days ରୁ 12 days ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆଜି ହେଲା ଯଦି ଆମେ 22 ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି 8 days ରହୁଛି ପୁଣି ସେପଟୁ 7 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖିତେ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ଆମେ ଏଭାରେଜ ଧରିବା 12 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ 2-3 days ସେଟାକୁ ରିଭିଜନରେ ଲଗେଇବେ। ତ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ 8 days ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ 8 days ଆଉ ଯେଉଁ ମେ ମାସର 2 days ଅଛି ତ ଏଇ ଟୋଟାଲି ମିଶିକିନା 10 days ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଟପିକ ଗୁଡା କହିବି ସେଗୁଡାକୁ ନିହାତି ପଢିବେ। ତ ଅଲରେଡି ତ ଯାହା ଆପଣ ସାରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଏଗୁଡାକୁ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ମେନସନ କରିଛି ହେଲା। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଅଲଗା ଟପିକରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଦ ଯୋଉ 5 year କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ଏଇଗୁଡାରୁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟପିକ ଗୁଡା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ମତେ ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ଏଇଗୁଡାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ରିପିଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡାରୁ ହବ ତ ସେଇ ଟପିକ ଗୁଡା ଏଠି ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓର ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରିଭିଜନ ଟପିକ୍ସ ଫର ସିପେଟ୍ ବଟନି। ତ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ତୁମେ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ନିହାତି ପଢିକିନା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇକିନା ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଧର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଧର ପଢିନ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଟିକେ ଧର ଜଣେ ପଢିନି ଧର ଭାଇରସ ବିଷୟରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମାରିଦବ। ଏବେ ତ ଜେମିନାଇ ଅଛି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ଗୁଗୁଲ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହାର ଟିକେ ଧର ବୁକ୍ ହୁକରୁ ନ ପଢିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ, ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଭାଇରସ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଟପିକ ଗୁଡା ମେନସନ କରୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିକିନା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ +2 ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ +2 ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ବଟନୀରୁ ଏତେ ବି ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେତିକି 5 year ରହିଗଲାଣି ଏତେ ଡିପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ସୁପରଫିସିଆଲ ତୁମେ +2 +3 ଲେଭେଲରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ଏତେ ଡିପ୍ ପଡେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଥର ଯେହେତୁ 2026 ନେପ୍ର ଆମର ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ ହେଇଛି, ହୁଏତ ମଡିଫିକେସନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେମିତି ଏତେ ଲାଗେନି ଯେ +3ର ଏତେ ବଢେଇବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏସଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନଉଛି ହେଲା। ତ ତଥାପି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିନା ଯିବା ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ। ତ ଦେଖ କୋଉ ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କିଛି ଜିନିଷ, ତ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 14 days ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ଏବେ 8 days ଆଉ ମେ ର 2 ଦିନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଯଦି ପଢାପଢି ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଇ 10 days ଟାକୁ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ଟପିକ ଗୁଡା ମେନସନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ। ନିଜ ଯେମିତି ୱେରେ ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ବନେଇଛ ରୁଟିନ ବା ଯେମିତି ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ପଢି ଦେଇକିନା ଯିବ। ପେପର ୱାଇଜ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ସଜେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦେଖ ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ କିଛି ପେପର ଫଲୋ କରି ନଥିବେ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୂଆ ହବ। ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡା ଦେଲି ଏଇଆ ମିନିଂରେ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡା ତୁମେ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ, ଏକ୍ଜାମ ହଲ ଏଗୁଡାରୁ ଆସିବାର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧର ଜଣେ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଫାଇକୋଲୋଜି ବାଲା ପେପରଟା ପଢି ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଯଦି ନୂଆ ଧରିବ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ କଣ ସାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଟର ଯୋଉଗୁଡାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପେପର ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ପଢିଛ ସେଇଗୁଡାକୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଗେ ସାର, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ତୁମର ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସାରିଛ, ରିସେଣ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମେ ପଢିଛ, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କହିଲା ମାନେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ସେମିଷ୍ଟାର ଭିତରେ ପଢିଛ, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ପଢିଛ, ତ ସେଇ 10ଟା ପେପର ତୁମକୁ ଚୁଜ କରିବାର ଅଛି। କେତେ ପେପର? 10ଟା ପେପର ତଳକୁ ଚୁଜ କଲା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ। 10ଟା ପେପର ତୁମେ ସେଇ 10ଟା ପେପର ଚୁଜ କରିବ, ତୁମର କୋଉଟା ବି ହେଇପାରେ। ତୁମେ ଧର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲଜି ଫାଇକୋଲୋଜି ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ, ଆର ପେପର ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ପଢ। ଜଣେ କହିବ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ପଢିବିନି, ଛାଡିଦିଅ, ଅଲଗା ଗୁଡା ପଢ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ 10ଟା ପେପର ଯୋଉଟା କି ତୁମର ବେଷ୍ଟ ହବ, ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ସେଗୁଡାକୁ ତୁମେ ପଢିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ପେପର ଗୁଡାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଏଗୁଡାକୁ କଭର କରିବା ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଟା ମେନସନ କରିଦେଇଛି। ଠିକ? ତ ଏବେ ଯୋଉ 10 days ଅଛି ଏବେ ନ୍ୟୁ ପଢିବାଟା ଏତେ ଟିକେ ପସିବଲ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଉଟା ତୁମେ ବେଷ୍ଟ ପଢିପାରିବ 8ରୁ 10ଟା ପେପର ଆগে କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ ହେଲା। ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପୁରା ଫୁଲ ପଢିପାରିବ ଯଦି ଫୁଲ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିନା ପଢିବ ହେଲା। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଯେତେବେଳକୁ କରୁଛ 8ଟା 10ଟା ପେପର ପଢ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକୁ କଭର ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଧର ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲଜି ପଢୁଛି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଜେନେରାଲ ଫିଚର୍ସ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ତ ସେଇଗୁଡା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଭର କରୁଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମାନେ ରିଭିଜନ କଲା ଟାଇମରେ। ତ
तो एबे एई 10 डेज जहाँ पढ़ी आगुरी ठीक अच्छे एना पढ़ा समय ना एबे एगुड़ा लक्ष्य करके आमको रिवाइज करार अच्छे जहाँ जहाँ पढ़ी जहाँ जहाँ अंडरलाइन मार्च से स्पीडली पढ़ार अच्छे जो मन रखिए आम पढ़ुं सेमती नहीं बैक्टेरिया स्ट्रक्चर धीरे 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 ना स्पीड पढ़ार अच्छे पूरा माने आखि माने बैक्टेरिया जनरल फीचर्स एमती पूरा आखि पके पके साइंस साइंस पढ़ार अच्छे बुझीगला बास तो ये आम डिस्कसन करदे कि केमती कौन करार तो मुझे खाली आउ टे स्टडी प्लान बतई दूसरी तो एबे जो 8 डेज पाखापाखि रहा तो यहाँ एबे गुड़ा को पूरा कम्प्लीटली रिवाइज करो रिवाइज करो तापरे डिवाइड करो 5 डेज तापर डिवाइड करो 3 डेज है 3 डेज तो हम 2 डेज हम है फास्ट जो मे मस 5 डेज रहा से सेकेंड टाइम रिविजन कर सेकेंड टाइम रिविजन कर आउ लास्ट 2 डेज रहा जो माने एग्जाम 2 दिन पूर्व जो रोचे से तुम्हें जहाँ भी ये रिसेंट भितर जो 10 डेज 12 डेज पाखापाखि पढ़ल से लास्ट टाइम रिविजन कर एग्जाम पूर्व माने कैसे 7 तारीख तुम एग्जाम अच्छी 7 मे रे अच्छी एग्जाम बोटनी एग्जाम तो सेकेंड सिटिंग रे तो तुम्हें 5 6 और 7 रो फास्ट सिटिंग जाए एग्जाम जाए ये 2 दिन तुमको कम्प्लीटली यहाँ को रिविजन भलसे करार अच्छे बुझिपाल कि नहीं पिला है तो ये 2 दिन तुमको युवा को कम्प्लीटली भल भाव में पढ़ार अच्छे तुमको ये पढ़ार किसी नहीं जो गुड़ा अंडरलाइन अच्छी खाली आखि पके मेन मेन गुड़ा को जो गुड़ा हाइलाइट करते खाली आखि पके बुझिपाल कि नहीं बास आउ एटा को कौन कर लिस्ट गुड़ा तुम देखो जी सब लिस्ट बनई है जो तुम मन रुनी से आखि पकेब जो रिविजन दरकार से देख पूरा पढ़ते बस जीव ना है बास देखिए आम पेपर आम फास्ट पेपर में देखुं माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी है तो बैक्टेरिया मान क्वेश्चन बैक्टेरिया क्वेश्चन आसे बैक्टेरिया तार जनरल फीचर्स अच्छी जो से मुझे पढ़ी टाइप्स ऑफ बैक्टेरिया जो रही तार फ्लाजेला नहीं डिफरेंट डिवाइड कराई है आर्की बैक्टेरिया होगा सियानो बैक्टेरिया ई बैक्टेरिया ताकर क्लासिफिकेशन टिके हल्का पढ़दब स्ट्रक्चर निहाती भाव पड़ो रिप्रोडक्शन पड़ो कंजुगेशन अच्छी ट्रांसडक्शन अच्छी आर बैक्टेरिया डिजीज गुड़ा नहीं गुड़ा बेले बेले पचारे बेले बेले नहीं पचारि है देन आम नेक्स्ट पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ नष्टक नष्टक लाइफ साइकिल क्वेश्चन आसे है तापर आम देखिए भाइरसेस भाइरसेस भाइराल प्लांट डिजीज गुड़ा जो अच्छी सिम्पटम कौन टे देख इफेक्ट केमती देखा है कजुअल ऑर्गेनिज्म माने को बैक्टेरिया को ऑर्गेनिज्म कराऊची माने डिजीज कराऊची ये सब टे पढ़ा दरकार एग्जांपल आउट आम नहीं टीएमपी टीएमपी रो जो भाइरस द्वारा अफेक्टेड होची से डिजीज टे मन रखियो भाइरस मध्ये टिके तार रिलेटेड क्वेश्चन आसे आउट एटा मध्ये क्वेश्चन रिपीटेड होची लाइटिक साइकिल आ लाइसोजेनिक साइकिल ए क्वेश्चन मध्ये आस्ताय तो एटा मध्ये कवर करते जीवो तापर आल्गी क्लासिफिकेशन जो रोची तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तुम्हें टेक्सोनॉमिकल जो फिट आउ ली ए जो क्लासिफिकेशन करछंती सेगुडा को मन रखियो बोटनी रे बेसिकली जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गुडा अछि सेगुडा को जो देइछंती तो रेट फिट देछि ली देछि एडार क्वेश्चन आसे तो सेगुडा क्लासिफिकेशन गुटे की कोन देइथिले को गुडा देइथिले टिके ध्यान रखियो हला डी पढिबा मु कथा मु कोनी किंतु एटा को ये देइथिले एबा क्लासिफिकेशन रो ये देइथिले एमते टिको मन रखिया दरकार थालस ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आछि सेल स्ट्रक्चर तो देखो फ्लाजेला रिप्रोडक्शन ए जिनिस गुटे ध्यान रखतो तापर असला में जो एटा का उंड पछ फाइकोलॉजी कथा हम पढछु हैला क्लोरोफाइटा रो एगुडा जो ना मु लिखि दोछि एटा निहाती आबरे टिके तांकर डिटेल टिके पढिरा जीवो क्लासिफिकेशन पढिरा जीवो एटा सु दिया हिच स्पेशल क्वेश्चन आसुछि धर क्लोरोफाइटा रो तर एग्जांपल रहला भोलबॉक्स हैला एमती क्वेश्चन आछो भोलबॉक्स टा का हंडर आछो क्लोरोफाइटा जांथोफाइटा रोडोफाइटा एमती सब क्वेश्चन आ जाउछि तो सेडा मने मन रखिया दरकार क्लोरोफाइटा रो भोलबॉक्स क्लाइमोनास तापरे एटा कोन लिखाइछो एडो ऑर्गेनियम सिलो जेल आउ जनरल फीचर्स एमानकर जनरल फीचर तांकर स्ट्रक्चर टा मन रखियो रिप्रोडक्शन मेथड टा मन रखियो ए मानकर जनरल फीचर्स टा निहाती मन रखियो एगुडा इंपोर्टेंट हैला मु कहि दउ चाउते जांथोफाइटा रहला जांथोफाइटा रो एग्जांपल रो बोइचेरिया फेओफाइटा एक्टोकार्पस ऑफ फिकस एडर क्वेश्चन आसीबो तरोडोफाइटा रो फाइस पॉलीसाइफेनिया हला काराफाइटा रो कारा ए गुडा मानकर ए जो एग्जांपल गुडा कहला बा तांकर नाम नेमिंग गुडा जो कहउची जांथोफाइटा रो बोइचेरिया आस्ते तो एमानकर इंडिविजुअल तांको भीतर टिके बेसिक जनरल फीचर्स टिके पढि पढि दिना जाइथिबो रिप्रोडक्शन मेथड पढि देथिबो स्ट्रक्चर केमति पढि देथिबो हैला तो एई सब जिंस गुडा टिके क्लासिफिकेशन टिके हल्का हल्का लक्ष्य कर दिना पढिथिबो लाइटर तुमे गोटे कि दुईटा क्वेश्चन निहाती पाइबो हैला नेक्स्ट पढाइसे हम माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी रो क्वेश्चन तुमे निहाती दुईटा कि तीनटा तुमे पाइबो हैला दुईटा कि तीनटा तुमे पाइबो क्वेश्चन और माइकोलॉजी रे देखो एठी जो हमें पढुछन फंगस विषय तो एठी आस्कोमाइकोटा जाइकोमाइकोटा बेसिडोमाइकोटा उमाइकोटा एमान करो कंप्लीट तांकर क्लासिफिकेशन तुमे देखिबो
ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଧର ଆସ୍ଥମାଇଟରେ ପେନିସିଲିନ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁରୋସ୍ପୋରା କ୍ରାସ୍ ଅଛି, ସାକ୍ରୋମାଇସିସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ତ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଟିକେ ପଢି ପଢିକି ଯାଇଥିବ। ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ପଢିବ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପଢିବ, ଥାଲସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପଢିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ତ ଆସ୍ପରଜିଲସ୍, ରାଇଜୋପସ୍, ଜାଇଗୋମାଇକୋଟାର, ବେସିଡିଓମାଇକୋଟାର, ପକ୍ସିନିଆର ଯୋଉ ତାର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଟିକେ ପଢିବ ହେଲା, ଡିଜିଟା କରିବେ ପକ୍ସିନିଆ। ତାପରେ ଏଗାରିସ୍କସ୍ ଓମାଇକୋଟାର ତାର ଫାଇଟୋପ୍ଥରା ଆଉ ଆଲଥୋବ ଏଇଗୁଡା ଯୋଉ ରହୁଛି ଫାଇଟୋଥରା ଆଉ ପକ୍ସିନିଆ ଏଗୁଡାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା, ଦୁଇଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲାଣି ଏଇଠି। ନ୍ୟୁରୋସ୍ପୋରାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ସାକ୍ରୋମାଇସିସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ତ ଏଗୁଡା ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ମାଇକୋଲୋଜିରେ ପଢିକିନା ଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ବେସିକ ଯୋଉ ଆମର ମାଇକ୍ରୋହିଜା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିମାଟିକ ଏସୋସିଏସନଟା, ଲାଇକେନ, ଫଙ୍ଗସର ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏଇଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା ପଢିଦବ। ଫାଇଟୋପାଥୋଲୋଜିରେ ଏଠି କିଏ ହୋଷ୍ଟ, ପାଥୋଜେନ କିଏ, କୋଜାଲ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ କିଏ ଡିଜିଜଟା କୋଜ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ କଣ ରହୁଛି, ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନଟା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫାଇଟୋପାଥୋଲୋଜିର ଏଇଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ପଢିବାର ଅଛି। କଣ କଣ ଡିଜିଜ ପଢିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡିଜିଜ ପଢିବାର ଅଛି, ସାଇଟୋସ କ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଏଙ୍ଗୁଲାର ଲିଭ ସ୍ପଟ, ଏଇ ଦିଟା ଡିଜିଜ ତୁମ ସିଲାବସରେ ଦେଇଛି। ଭାଇରାଲରେ ଆମେ ଟିଏମବି ଆଉ ଯୋଉ ଭେନ୍ ଯୋଉ କ୍ଲିନିକ ଏଇ ଡିଜିଟା ଅଛି। ଫଙ୍ଗାଲରେ ଇୟରଲି ବ୍ଲାଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ସିଲାବସ ବାହାରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଫଙ୍ଗସର ଯେତିକି ସବୁ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ଅଛି ନା ସେଟା ସବୁ ପଢିଦବ ହେଲା। ଇୟରଲି ବ୍ଲାଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ, ପକ୍ସିନିଆ କିମାନେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଫଙ୍ଗସର ଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଛି ନା, ଏଟା ସବୁ ଫଙ୍ଗସର ଦେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଡିଜିଜ ଗୁଡା କିମାନେ ପକ୍ସିନିଆ ଦେଇଛି, ଫାଇଟୋଥେରା ଇନଫେକ୍ସନ ଦେଇଛି ହେଲା, ଆଉ ନ୍ୟୁରୋପ୍ରେସପିକାସା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଗୁଡା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫଙ୍ଗାଲର ସବୁ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ଟିକେ ତାର କଜୁଆଲ ଅର୍ଗାନିଜିମଟା ନିହାତି ଦେଖିକିନା ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଉପରେ ଦେଖିବା ଆର୍କିଗୋନିଏଟ। ଆର୍କିଗୋନିଏଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାର ଜେନେରାଲ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ପଢିବ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଆର୍କିଗୋନିଏଟ କଣ, ବ୍ରାଇଫାଇଟ ପଢିବ ତମେ, ଟେରିଡୋଫାଇଟ ପଢିବ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଏଗୁଡା ସବୁ ତୁମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଥାଲସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପଢିବ, ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ମେଥଡ ପଢିବ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ଯୋଉ ଦେଇଛି ମାର୍କେନ୍ସିଆ, ଆନ୍ଥୋସାରସ୍, ଫ୍ୟୁନେରିଆ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଯାଇକିନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକୁ ତମେ ପଢିବା ଦରକାର। ମାର୍କେନ୍ସିଆ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ପଢିବ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡା ପଢିବ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 3 ଥର ରିପିଟେଡ ହଉଛି। ମାର୍କେନ୍ସିଆର ଫେଭରାଇଟ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆର୍କିଗୋନିଏଟ ହେଲା, ତ ସେଟା ପଢିବ। ଆଉ ସାଇଲାଟମ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ସାଲାଜିନ ହେଲା, ଇକ୍ୱିଷ୍ଟମ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଫେମସ ନା ଗୁଡା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡାକୁ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନିହାତି ପଢିବ। ଏଠୁ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2ଟା କି 3ଟା ତମେ ପାଇବେ ଏକ୍ସାମ ହଲ ଯାଇକିନା ଦେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ସ୍ପୋର ଟାଇପ୍ସ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ସ୍ପୋର ଟାଇପ ଏପୋଟୋସ୍ପୋରି ନା ହେଟରୋସ୍ପୋରି ନା ବାୟୋସ୍ପୋରି, ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିନା ପଢିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସାଇକସ୍, ପାଇନସ୍, ଜିକୋ, ଜେଣ୍ଟମ ଏଗୁଡାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡାକୁ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକିନା ଟିକେ ପଢିକିନା ଏମାନଙ୍କର ଫିଚର୍ସଟା ପଢିକିନା ଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ମାନେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇମ ସ୍କେଲକୁ ବେସ୍ କରିକିନା ସିଏ ତାର ଫସିଲସ୍ ଗୁଡା ଏଇମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଧର ଲେପିଡୋ ଡାଇନମ, ସାଇକୋଡେନିଆଲା ଏଇଗୁଡା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଆସୁନି ଛାଡ଼ିଦବ, ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ। ଏଗୁଡାକୁ କିନ୍ତୁ ପଢିକିନା ନିହାତି ଯିବ, ଏଠି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2ଟା କି 3ଟା ପାଇଯିବ ହେଲା ଏକ୍ସାମରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିକୁ ବେସ୍ କରିକିନା, ଯଦି ଇକୋଲୋଜିକୁ ବେସ୍ କରିକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। তুমি ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇକୋଲୋଜିରେ ପଢିବ, ବାୟୋଟିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏବାୟୋଟିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ ପଢିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ରହୁଛି ସେଟା ପଢିବ। ଅଟ୍ ଇକୋଲୋଜି କଣ, ସିନ୍ ଇକୋଲୋଜି ଏଗୁଡା ଟିକେ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାରିଦବ ଯଦି ପଢୁଛ ଠିକ ହେଲା, ନଲେଜଟା ମାରିଦବ। ତାପରେ ଏଠି ହେଲା ହେବିଟାଟ ନିଡ୍। ହେବିଟାଟ କଣ, ନିଚ୍ କଣ, ଇକୋଟନ, ଏଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଗୁଡା ଫେମସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ପଡେ। ପପୁଲେସନ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ପଢିବ। ସକ୍ସେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟାଇପ୍ସଟା ଆଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସକ୍ସେସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ଥରେ। କ୍ଲାଇମେକ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡା ସବୁ। ତାପରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ସ, ଫୁଡ ଚେନ୍ ପଢିବ, ଫୁଡ ୱେବ୍ ପଢିବ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ ପଢିବ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କେମିତି ହଉଛି ହେଲା, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜିଓ କେମିକାଲ ସାଇକେଲ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଫସଫରସ୍ ଏଇଗୁଡାର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଯଦି ମନେ ରଖିପାରୁଛ ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଫଟୋଟାକୁ ମାରିଦବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏଇ ସାଇକେଲର ଟିକେ ଦେଖିକିନା ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ପଢିକିନା ଯିବ। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, ତ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି କେମିତି ହେଲା, କୋଉଟା ପରେ କୋଉଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି, କୋଉଟା କୁଆଡକୁ ଯାଇଛି ସେତିକି ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ, ପୁରା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଇମେଜ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଠେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିକିନା ପଳେଇବ ହେଲା। ଯଦି ଆସିଲା ତ ଠିକ, ନ ଆସିଲା ଯଦି ଛାଡ଼ିଦବ। ଥିଓରି ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଦେଖିଲିନି, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି ଆସିଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଥିଓରି ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ କହିଲେ ମାନେ କଣ, ଧର ୟୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିନୋ ଥାଏ ହେଲା, ୟୁରୋଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟିନୋଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଟା ଧର ୟୁରି ହାଲାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିନୋ ହାଲାଇନ୍ ହେଲା, ୟୁରିଟା ଅଧିକା ଷ୍ଟିନୋଟା ହେଲା କମ, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଲା ବେଳକୁ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ପଢିଛନ୍ତି। ତ ଟଲରେନ୍ସର ୟୁରି ହାଲାଇନ୍, ଷ୍ଟିନୋ ହାଲାଇନ୍, ତାପରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ନେଇକି ହେଇପାରିବ। ହାଲାଇନ୍ ହଉଛି ସାଲାଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଲୁଣ କଣ୍ଡିସନ ନେଇକି ହେଇପାରିବ। ଟେମ୍ପରେଚର, ୱାଟର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଆଉ ପିଏଚ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକିନା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାରିବ, ମୁଁ ବୋଧେ ମାନେ ପଢେଇଥିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଟଲରେନ୍ସ କଥା ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ
କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇ ଡାଟାଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଏକ୍ସଟେନସନ କଲାବେଳେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ କନସିଡର ଟିକେ ପଢିକି ଯାଇଥିବେ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏଠି ତୁମେ 2ଟା କି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। କି ମାନେ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରହୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାକ୍ସୋନମିଷ୍ଟ ମାନେ ନାଁ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେଥଡ ଗୁଡା, ସେଗୁଡାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେସିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯଦି ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢିପାରିବ ହେଲା। ନହେଲେ ତ ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯୋଉ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ହିଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସେଟା ପଢିପାରିବ। ନୋମେନକ୍ଲେଚର ତୁମେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର, ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ହେଲା, ସେଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ପଢିବ। ହର୍ବାରିୟମ ଆଉ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ତାପରେ ପୁଣି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ର ଏଇଆ ସେ ପଚାରି ଦଉଛି ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ର ଏଇ ଗାର୍ଡେନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥରେ ଦି ଥର ଆସିଛି ହେଲା। ସ୍ପେସିସ୍ କନସେପ୍ଟ ପଢିବ। ସ୍ପେସିସ୍ କନସେପ୍ଟର ପୁଣି ତୁମେ ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ୍, ସ୍ପେସିସ୍ ଇଭେନେସ୍ ଏଇଆ ସବୁ ଟିକେ ପଢିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିସ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ଟାକ୍ସୋନମିକ ଯୋଉ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସ୍ପେସିସ୍ କନସେପ୍ଟ, ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାଲ ସ୍ପେସିସ୍ କନସେପ୍ଟ, ସାଇଟୋଲୋଜିକାଲ ସ୍ପେସିସ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ। ଟିକେ ଏଗୁଡାକୁ ରିଲେଟେଡ ଟିକେ ୟାର ଡେଫିନେସନ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯାଇଥିବ। ତାର ବଟାନିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ତାର ବେସିକ୍ସ ଗୁଡା ଟିକେ ପଢିବ। ଯୋଉ ଆଇସି ଯୋଉ ଅଛି, ଆଇସିଏନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା, ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଯୋଉ ବଟାନିକାଲ ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ତ ଗୁଡା ଥାଏ ଆଇସି ଜେଡଏନ୍ ଜୁଲୋଜି ମାନଙ୍କର, ଆଇସି ବିଏନ୍ ହେଲା, ବଟାନିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ରହୁଛି। ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଭିଡେନ୍ସ ଫ୍ରମ ପେଲିଓଲୋଜି ହେଲା, ପେଲିଓଲୋଜି ଯୋଉ ରହୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫସିଲ ଗୁଡାରୁ, ସାଇଟୋଲୋଜି ଆଉ ଫାଇଟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମୋଲିକୁଲାର ଡାଟା, ଏଇଗୁଡାରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ କେମିତି କଣ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମେଥଡସ୍ କଣ, ଆଉ ଏଗୁଡାରେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ରିଲେଟେଡ କରିକିନା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ହାଲକା ଫିଚର ପୁରା ପଢିକିନା ପଳେଇବ। ଯଦି ନୋଟ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ ଭରିଦେବ। ସିଷ୍ଟମେଟିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ତ ମେଜର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥେଓଫ୍ରେଷ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଟନିର ଫାଦର, ତାପରେ ଯୋଉ ବେସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟର୍ନିଫୋର୍ଡ, ଲିନାନିୟସ୍, ଏଡନେସନ, ବେସି, ହଚିସନ, ତାକତାନ ହେଲା, ଆଉ କନକିରନ, ଏଇମାନଙ୍କର, ଆଉ ବେନ୍ଥବୁକର ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଟନି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ସେଟା ଟିକେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଗୁଡା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନା ଗୁଡା କଥା ଲେଖା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ କିଏ କଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଇଦେବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇକିନା ଟିକେ ପଢିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 2-3 ଇୟର ହେଲାଣି ଗୋଟେ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ଯାଇଥିବ, ଦେଇଥିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଇଥିବ ଯେ କିଏ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଧର ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହେଲା, ତ ଜାଣିଥିଲେ କହିପାରିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି। ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିପାରିବ, ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍, ଡାଇସାକାରାଇଡ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପଢୁଛ, ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍, ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍, ଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ବନ କେତେଟା ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ, ଆଉ ବଣ୍ଡ କଣ କଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରୋଟିନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢୁଛ ବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସିମ୍ପଲ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ କଣ ଏମିନୋ ଏସିଡର ବାୟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଟିକେ ପଢିବ, ବାୟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଟିକେ ପଢିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଡିଏନଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆରଏନଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆରଏନଏ ର ଟାଇପ୍ସ, ଏଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଡିଏନଏ ର ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଡିଏନଏ ର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ଏ ଟାଇପ, ବି ଟାଇପ, ଜେଡ୍ ଟାଇପ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାଲକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ମାଇକେଲ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ଇକ୍ୱେସନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କେଏମଏ ଭିଏକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ଏନଜାଇମ୍ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପଢିକିନା ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ସେଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି। ଏନଜାଇମ୍ ଇନହିବିସନ ଟାଇପ ପଢିବ। ଟି-ସି ସାଇକେଲ, ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନେସିସ୍, ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ପଢିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏଡ ବାଲା ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟାବୋଲାଇଟ୍, ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ରହିଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ, ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଠି ଟି-ସି ସାଇକେଲ ପଢିବ, ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ଗ୍ଲୁକୋନେଜେନେସିସ୍, ତାଙ୍କର ରେଗୁଲେସନ ଗୁଡା ଟିକେ ପଢିବ ଟି-ସି ସାଇକେଲର। ଆଉ ପଢିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କୋଉଟାରେ ଧର ଟି-ସି ସାଇକେଲ ଧର ପଢୁଛ, କୋଉଠି ଧର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଡ୍ ହଉଛି, କୋଉଠି ରିମୁଭ୍ ହଉଛି, କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିହାତି କରୁଥିବ ହେଲା। କୋଉଠି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫସ୍ଫୋରାଇଲେସନ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏଟିପି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମେକାନିଜମ ଟିକେ ପଢିବ ହେଲା। ଏନଜାଇମ୍ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଢିବ। ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବାୟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢିପାରିବ, ବିଟା ଅକ୍ସିଡେସନ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବାୟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ମାଇକେଲ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ଇକ୍ୱେସନ, ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ଇନହିବିସନ ଟିକେ ପଢିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପଢିବ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡା ଯଦି ଦେଖ, ଏଗୁଡା ଯଦି ଅଲରେଡି ପଢିଛ ତାହେଲେ ପଢ, ନହେଲେ ଟି-ସି ସାଇକେଲ ଖାଲି ଅନଲି ପଢିଦେଇକିନା ଯିବ। ଟି-ସି ସାଇକେଲ ଆଉ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏଇ ଦିଟା ପଢିଦେଇକିନା ଯାଅ। ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍, ଗ୍ଲୁକୋନେଜେନେସିସ୍ ଏଇକୁ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯାଅ, ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କର। ବୁଝିଲ, ଯଦି ପଢିନ ସ୍କିପ୍ କର। ଏନଜାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିଦେଇକିନା ଯାଇଥିବ। ମାଇକେଲ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ଇକ୍ୱେସନ ଟିକେ ପଢିଦେଇକିନା ଯାଇଥିବ। ଏନଜାଇମ୍ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପଢିଦେଇକିନା ଯିବ, ଆର ବେଳକୁ ଛାଡିଦିଅ ହେଲା। ଯଦି ପଢିଥିବ ପଢିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇକୋଲୋଜିର ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଫୁଡ ଚେନ୍, ଫୁଡ ୱେବ୍, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଫରେଷ୍ଟ, ଡେଜର୍ଟ, ଗ୍ରେଜିଂ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ ପଢିବ। ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି,
ଆଉ ପପୁଲେସନ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଟିକେ ପଢିବ, ଡେନ୍ସିଟି, ନାଟିଲିଟି, ମୋର୍ଟାଲିଟି ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିବ। ସର୍ଭାଇଭରସିପ କର୍ଭଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଗ୍ରୋଥ କର୍ଭ ଆଉ ଏକ୍ସପୋନେንସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ କର୍ଭ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ କର୍ଭ ଟିକେ ପଢିବ। ଆର୍କେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ, ଡାଇଭରସିଟି ଆଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ, କ୍ଲାଇମେକ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଟା ଅଲରେଡି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୁଲୋଜି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଲେଖିକିନା, ତ ଏଇଟାରେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଇମେଜଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ବାୟୋଲୋଜି, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି କଣ କଣ ସବୁ ଆସେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯିବ ତମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ତମେ ପଢିବ, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମର ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମେ ପଢିକିନା ଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ପଢିକିନା ଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଇବ। ମାନେ କଣ, ଆନ୍ଥର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିଲ, କରୋନିଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିଲ, ଏନପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ପଢିବ, ପୋଲେନ୍ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିବ, ମାଇକ୍ରୋଗେମେଟ ଆଉ ତାପରେ ଫିମେଲ ଗେମେଟୋଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିବ ତମେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ପଢିବ, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତୁମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ମୋନୋସ୍ପୋରିକ, ବାଇସ୍ପୋରିକ, ଟେଟ୍ରାସ୍ପୋରିକ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ସ୍ପୋର ରିଲେଟେଡ ପଢିବ। ଓଭାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିବ, ଷ୍ଟିଗ୍ମା, ଷ୍ଟାଇଲ, ଓଭାରି, এই ଷ୍ଟିଗ୍ମା, ଷ୍ଟାଇଲ, ଓଭାରି, ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏମ୍ବ୍ରିଓସିକ ବିଷୟରେ ପଢିବ, ଏମ୍ବ୍ରିଓସିକ ହେଲା, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବ, ମୋନୋସ୍ପୋରିକ କୋଉଗୁଡା, ବାଇସ୍ପୋରିକ କୋଉଗୁଡା, ଟେଟ୍ରାସ୍ପୋରିକ କୋଉଗୁଡା, ଏଗୁଡା ତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୋଲିନେସନ ଟାଇପ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପଡିବ, ପୋଲିନେସନ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡରେ ହଉଛି, ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେସନ, କ୍ରସ୍ ପୋଲିନେସନ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମେଥଡ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଡାପ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେସନ କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତ କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ ପୋଲିନେସନ ନ ହଉ ବୋଲି ଆଡାପ୍ଟେସନ କଣ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନଟାକୁ ଟିକେ ନିହାତି ପଢିକିନା ଯିବ। ମେଥଡ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ନ ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ମେଥଡ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଆନ୍ଥର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଲିନେସନ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ନ ହବ ସେଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଗୁଡା କଣ କଣ ମେଥଡ ଅଛି ସେଗୁଡା ଟିକେ ଆଣିବ। ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବ, ଏମ୍ବ୍ରିଓର ଟାଇପ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବ, ସିଡ୍ର ଯୋଉ ପୋଲି ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ କେସ୍, ଏପୋମିକ୍ସିସ୍ କେସ୍ ହଉଛି, ସିଡ୍ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଇଏ କରିବ ହେଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ପ୍ଲାଜମା ଟିକେ ବେସିକ ଏଗୁଡା ଟିକେ କରିଦେଇକିନା ଯିବ। ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସିସ୍ କଣ, ଇମ୍ବାଇସେସନ କଣ, ୱାଟରାଇଜେସନ କେମିତି ହଉଛି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୋରେ, ସିମ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟ ମେଥଡ କେମିତି, ଏପୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମେଥଡ କଣ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମେମ୍ବ୍ରେନ ପାଥୱେ କେମିତି ହଉଛି, ଏଗୁଡା ଟିକେ ବେସିକ ଟିକେ କରିଦେଇକିନା ଯିବ। ଆସେପ୍ଟ ପଢିବ, କୋହେସନ ଥ୍ରୀଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଥିଓରି, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଥିଓରି ଗୁଡା ଥିବ, ଥିଓରି ଗୁଡାକୁ ପଢିକିନା ଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଥର ଏଟା ଆସିଛି ପାଖାପାଖି, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା। ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କଣ, ଗୋଟେସନ ବେସିକ୍ସ, ଟ୍ରମାଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ମେକାନିଜମ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ଏଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଟା ଆସିଛି ହେଲା, ତ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଟାକୁ। ଫ୍ଲୋଏମ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ କେମିତି ହଉଛି, ମାନେ ଫୁଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ କେମିତି ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ଫୁଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ କେମିତି ହଉଛି, ତାପରେ ଫ୍ଲୋଏମ ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ କହିଲା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଡ ଗୁଡା କେମିତି ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସେ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କନସେପ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବ। ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ ପିଗମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ପିଗମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ଆଉ ସାଇକ୍ଲିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫ୍ଲୋଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ତମେ ପଢିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯୋଉଠି ଜେଡ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି ଆମର ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଟାକୁ ହେଲା, ଏଇଟା ପଢିବା ଦରକାର। ତାପରେ C3 C4 କ୍ୟାମ୍ପ ପାଥୱେ ଏଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବ। ଫଟୋ ରେସ୍ପିରେସନ ଯୋଉ ହଉଛି, ଫଟୋ ରେସ୍ପିରେସନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବ। ଫଟୋ ପିରିୟଡିଜିମ୍ ଏମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ପଢିବ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସି ଡରମାନ୍ସି, କୋଉ କୋଉ ହରମୋନ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, କେମିତି ମେକାନିଜମ ରହୁଛି, ସେନେସେସ୍ କଣ, ଫାଇଟୋ ହରମୋନ୍ସ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ଏଇଟା ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିପାରିବ ଆଉ ପଢିବ ଏକ୍ସାମରେ। ତ ଫାଇଟୋ ହରମୋନ କଣ କଣ ଆସୁଛି, ଅକ୍ସିନ, ଜିବରେଲିନ, ସାଇଟୋକାଇନିନ, ଏଥିଲିନ, ଆବସିସିକ ଏସିଡ, ଜସ୍ମିନିକ ଏସିଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡାକୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକୁ ପଢିବ, ନିହାତି କଣ କଣ ପଢିବ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଆଗରୁ କହିଦେଲି ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଟାକୁ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପଢିକିନା ଯିବ। ନିହାତି 3ଟା ରୁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତମର, ଏଟା ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟାବଲିକ୍ସ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ଆସେ। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ପାଇଁ ପଢିବ, ଏଗରଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ଖାସ କରିକି ଏସଟି ସ୍ପେସ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ଆସେ। କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ପଢିବ, କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ପେପର କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଟିଏଲସି କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଆଉ ପ୍ଲାନର ରେ ସେଠି ତୁମେ ପ୍ଲାନର କୋଉଟା ନନ୍ ପ୍ଲାନର କୋଉଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। କଲମ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଗ୍ୟାସ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। ମୁଁ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିକିନା ନିହାତି ଯିବ। ବ୍ଲଟିଂ ଟେକ୍ନିକ, ବ୍ଲଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ପୁଣି ସାଉଦର୍ନ, ନର୍ଦର୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ହେଲା। ସାଉଦର୍ନ କୋଉଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ହେଲା, ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଗୁଡା ଏତିକି ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିକିନା ଯିବ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ଇଭି ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ନିହାତି ପଢିକିନା ଯିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗେସନ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କଣ କଣ ପଢିକିନା ଯିବ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ରିକନେଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିକନେଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଠି ଜେନେଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ କଣ ତିଆରି ହଉଛି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧର ଆମେ ନେଇଯିବା ଇନସୁଲିନ ହରମୋନ, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ ହେଇଗଲା, ଜିନ୍ ଥେରାପି ମେଥଡ କେମିତି କଣ ୟୁଜ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରିକନେଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କଣ କଣ
इनवॉल्व होउची 1 टू आईपी चेन ताको ट्रांसक्रिप्शन टिके देखिबो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो रहिगला रेट्रोवायलेट मेथड माइक्रो इंजेक्शन मेथड हैला आउ कैल्शियम जो मेथड आउ जो इलेक्ट्रिक यूज करके जो होची पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट एई सब मेथड जो होची सेटा को मध्ये टिके देखिबो ता सहित वेक्टर को निहाती देखिबा वेक्टर क्वेश्चन आसे दुईटा पाखा क्वेश्चन आसुची हैला तो वेक्टर टाइप्स तमे पढिया दरकार प्लाज्मिड क्वेश्चन M13 बैक्टीरिया आउ यांकर प्रिंसिपल का टिके पढिबो माने प्रिंसिपल माने कोटा कोन पे यूज करा होचा तांकर साइज के टिके देखिबो ना साइज के क्वेश्चन आसु ना साइज के टिके देखिबो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुम्हें पढ़ी पारिबो नने स्किप कर दो किसी सेमती तो पढुनी पीसीआर के पढियो पीसीआर क्वेश्चन आस पारे पीसीआर एंजाइम्स को कोन इन्वॉल्व होची हैला सती पढो एटा पढो नै होला तापर जीन क्लोनिंग ते तुम पढ़ी पारिबो जीन साइलेंसिंग मेथड पढ़ी पारिबो माइक्रो आरएनए एंटीसेस आरएनए क्रिस्पर कासन एबा पढ़ी नै क्वेश्चन किंतु आमे एक्सपेक्टेशन रखि पारिबा क्वेश्चन आस पारिबो हैला एनिमल सेल कल्चर तो कने एटा जियोलॉजी रो बायोटेक्नोलॉजी रो उठै देरी तो सेति पेटा अछि प्लांट सेल कल्चर तापर आउट ध्यान दबो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो अछि एग्रीकल्चर जो रोचे बायोटेक्नोलॉजी रो एग्रीकल्चर फील्ड रे कोन सब इंपोर्टेंस रोचे बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल एई जिनिस टिके ध्यान देकिना तुमको पढियार अछि बुझिला नेक्स्ट अबे देखार अछि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऊपर इन सिटू कंजर्वेशन एक्सिटू कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टिके बेसिक पढिबो माने एटा उठी पढो आउ पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स रो डेंसिटी नाटालिटी मोर्टालिटी एटा उठी पढो नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व एटा उठी हल्का हल्का पढ दबो जेनेटिक्स तापर आसला बहुत इंपोर्टेंट गुटे आसला जेनेटिक्स रो पाखो कि तुमे तीनटा रो चारटा क्वेश्चन तो पाइबो तीन चार क्वेश्चन जो कहूँ मेंडल लोटा जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रोचे मेंडल लोटा निहाती पढ़ी कि जीवो ताको रेशियो पढ़िबो आ ताको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अछि प्रोबेबिलिटी रे क्वेश्चन आसे तो सेटा तुम पढ़ी कि जीवो हला प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन पढुची तापरे सेइठो तुम कोन करिवो ना वीडियो को हम बनेछि प्रोबेबिलिटी रेशियो ऊपर से देखिना टिके देखि देखिना जीवो प्लियोट्रॉफी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हला तापरे जो सेक्स डिटरमिनेशन हला सेक्स डिटरमिनेशन टा एठी किसी को क्वेश्चन आसने तुम्हें जैसे सेक्स लिमिटेड जीन सेक्स इन्फ्लुएंस जीन फाइलोजेनेटिक इनहेरिटेंस फाइलोजेनेटिक इनहेरिटेंस को सॉरी पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस एटा टिके देखि देखिना जाइथिबो एपिस्टासिस रे बेसी तुम क्वेश्चन पाइबो बॉटनी रे हला एटा बेसी क्वेश्चन आसे एपिस्टासिस रिलेटेड लिंकेज प्रोसीजर पढिबो रिकॉम्बिनेशन मेथड पढिबो इंटरफेरेंस कोइंसिडेंस रे एटा टिके फॉर्मूला देखि देखिना नियति जाइथिबो हला एटा क्वेश्चन आसीबो तुम गोटे मु सिंपल भाव कहि दउची मोर जेनेटिक्स रो प्लेलिस्ट अछि जेनेटिक प्लेलिस्ट टा पूरा कंप्लीट देखिना जीवो हला यदि चाहो जो भल से टिके एटलीस्ट जेनेटिक्स क्वेश्चन आसला माने स्किप न करिवो म्यूटेशन पढि कि जीवो म्यूटेशन क्रोमोसोमल एब्रिविएशन अछि जीन म्यूटेशन अछि आ म्यूटेजेंस वाला जति सो अछि केमिकल म्यूटेजेंस आसीगला हला तापर रेडिएशन म्यूटेजेंस एबा सब टिके पढि कि जीवो कोन कोन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेजेंस अछि जोडे कि म्यूटेशन करिया रे हेल्प माने करि थाए कॉज करि थाए तापर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो इनहेरिटेंस रोजे सेटा रो मध्ये क्वेश्चन आसे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड तो एठी क्वेश्चन आसी परिबो क्लोरोप्लास्ट बेसिक खास करने क्वेश्चन आसीबो काफा पार्टिकल स्नेल कोइनी हला आ एडर क्वेश्चन आसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एटा इंपोर्टेंट रहि जाउची क्वेश्चन आसी एपिस्टासिस क्वेश्चन आसी मेंडल लॉ रो क्वेश्चन पाइबो पॉलीजेन इनहेरिटेंस आ जो रहिला एठी हमरो डोमिनेंस डोमिनेंस कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस ए सब जति सब डोमिनेंस टाइप्स ऑफ रहिला सेडा ऑटोमेटिकली हाथे पढि कि जीवो ट्रांसपोजम्स टिके बेसिक कॉन्सेप्ट टिके पढिबो तापर आरोडा जो कंजुगेशन ट्रांसडक्शन हला ट्रांसफॉर्मेशन मेकानिज्म वेक्टर फेजर कांसेप्ट एगुडा टिके कोड देखिना एठु जाय परिबो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मध्ये फेमस रेशियो सेंट्रल डोग्मा रो एज सेंट्रल डोग्मा को रेप्लिकेशन आसीयो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एति सब परि आछि तो एठी स्पेशल तुमको ध्यान देबार अछि एंजाइम्स कोन इम्पोर्टेंट होछि एंजाइम्स प्रोटीन्स कोन इम्पोर्टेंट होछि ताकर बेसिक टा ताकर फंक्शन कोन धर प्राइमेज फंक्शन कोन डीएनए पॉलीमरेज 1 तार फंक्शन कोन डीएनए पॉलीमरेज 3 तार फंक्शन कोन हला तो प्राइमर को रिमूवल किए करूची डीएनए सिंथेसिस किए करूची एई सब जिनिस तुम मैंने कंप्लीटली जानिबा दरकार हैला तो अनवाइंडिंग किए करूची एई सब एंजाइम गुडा तांकर फंक्शन तुम कंप्लीट मन रखियो इनिशिएशन डिलाइनेशन तो एंजाइम कोन इम्पोर्टेंट होची सेटा तांकर फंक्शन निहाती आरे मन रखिया दरकार ओकाज की फ्रैगमेंट तांकर केतकी लेंथ रहता है केतकी तार फंक्शन कोन हैला कोड 5 to 3 डायरेक्शन रहउची को बटे मूवमेंट करथाय वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल टा निहाती आरे पडिना जीवो हैला तापर जो रूल अछि ए दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड सहित टी सहित बाइंड करिवो दीटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सहित सी बाइंड करिवो हला तो एई सब जिनिसटा कंप्लीटली चार्गक रूल टा पढि किने जीवो चार्गक रूल हला चार्गक रूल टा पढि किने जीवो डीएनए डीनेसेशन मेथड कोड वैल्यू टिके हल्का पडिवो परसेंट गुडा बेसिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो तार बेसिक कंप्लीटली स्ट्रक्चर पढिवो सब यूनिट गुडा पढिवो तार कंप्लीटली तार फंक्शन कोन कोन रोच ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन केमति होची पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन सेटा पढिवो ट्रांसलेशन पढियो पोस्ट ट्रांसलेशन मेकानिज्म राइबोसोम स्ट्रक्चर टा निहाती टिके पढियो राइबोसोम स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट जो अछि 70s आउ
जो आमर कौन 70s टाइप आउ वाला जो 80s टाइप जो रोची सेटा टिके मन रखिबो 55s जो माइटोकॉन्ड्रिया मान करता है सेटा भी टिके हल्का देखिबो एमआरएनए आरएनए टीआरएनए एगुड़ा सब तुम टिके पढ़िबो प्रोटीन सिंथेसिस टाको इनहिबिशन करने पे एंटीबायोटिक जो रोची सेटा मान फंक्शन टिके पढ़ि परिबो किंतु रन स्किप करदबो जेतु ना लास्ट टाइम हेगरानी स्प्लाइसिंग मेकानिज्म तो टिके देखिबो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग एक्सन कोन इंट्रॉन कोन एटा टिके हल्का मीनिंग टिके इंटरनेट रे सर्च करके देखि दबो बारंबार कहूची जेतिकी तुम पढ़ीचो आ जेति तुम कवर कर परिबो लागुची सेडा को ही करिवो एक्स्ट्रा पेनिक हवा दरकार नै आराम से तुम्हें जेति एटा धर कहूची धर मु ना एठी मु धर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे मु रेप्लिकेशन पढ़ीची ट्रांसक्रिप्शन पढ़ीची ट्रांसलेशन पढ़ीची ठीक अछि एतिकी ही मु पढ़िबी बुझिले इना नुआ पढ़िबी कहले हबो नै ना नुआ पढ़िबी कहले ना हेइ परिबो नै तो जेतिकी पढ़ीची मु सेटाको आउथर भलो से पढ़ि देखिना जिबी सेठी पढ़ला माने एग्जाम रे पढ़ि देखिना लैक ऑपरेंट टीआरपी ऑपरेंट मध्ये मु पढ़ीची तो लैक ऑपरेंट टीआरपी ऑपरेंट सेटा टिके देखि जिवो एनहांसर कोन साइलेंसर कोन सेठी पढ़ला माने कंप्लीटली तुमरे एई फंडामेंटल सब क्लियर हे जिवो ता सहित टिके ग्रिफिथ एवेरी एक्सपेरिमेंट जो रहिछि एवेरी मैक्लोइड मैक्रोफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो मुसा ऊपर करथिल नि कि सेटा मध्ये टिके क्वेश्चन थोरे आस्तेला तो सेटा टिके हल्का लक्ष्य कर देनी पड़िबो नेक्स्ट आसला सेल बायोलॉजी रे हमर जो रहउछि जेति हमर सेल ऑर्गेनेल तांकर सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर तमे पढियो आ तांकर फंक्शन निहाती भाବରେ पढ़िया दरकार बहुत इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल तुमे गोटे दिटा क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन तुमे रख परिबो सेल मेम्ब्रेन मॉडल का टिके देखियो फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन मॉडल सैंडविच मॉडल ए सब मॉडल टिके देखियो इयरटा भी टिके देखियो तांकर जो अछि कोटे केति जो हमरो विड्थ रे रहउछि 35 आर्मस्ट्रांग रहउछि 75 आर्मस्ट्रांग रहउछि तो से जिंस टे लक्ष्य कर दिथिबो ट्रांसपोर्ट सिस्टम टिके देखियो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट ऊपर टिके पढिबो तापर सेल सेल जंक्शन मध्ये क्वेश्चन आछि टाइड जंक्शन डेस्मोड जंक्शन गैप जंक्शन एडा आछि हला एटा टिके जूलॉजी वाला को टिके बेसी आसे किंतु टिके हल्का टिके देखि दिथियो खासना प्लाज्मा डेस्मोड एटा तो तार कथा टिके पढि देने जाइथिबो साइटोस्केलेटन क्वेश्चन बहुत आछि माइक्रोट्यूबुलस इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट एडा टिके देखि देखि जाइथिबो हला ठीक किंतु एठी साइटोस्केलेटन रा एते एमती एथरो माने प्लान अनुकूल न पड़ी पारे किंतु एटे लेस ध्यान दो हला जूलॉजी वाला को टिके बेसी ध्यान किंतु एटा तुमर एते ध्यान दबार दरकार नै किंतु साइटोस्केलेटन हल्का टिके पढि देखिना तुमे जाइथिबो हला एमती नै स्किप कर दो बेसी ध्यान दो तुमे मेम्ब्रेन टाको अदर जो स्ट्रक्चर उडा अछि सेटा पढि देखिना जीवो आउ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर तुमे भलो भाबे पढिबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी फंक्शन लाइसोसोम एगे सब तुमने पढि देखिना जीवो ठीक डीएनए आरएनए रो स्ट्रक्चर कंप्लीट पढियार अछि आउ सेल साइकिल बहुत इंपोर्टेंट रहिबो माइटोसिस मियोसिस सेटा पढियार अछि सेल साइकिल रेगुलेशन केमते सेटा पढियार अछि हला ठीक एटा को तुमे माने पढो नै सेल सिग्नल नै एते क्वेश्चन आसो नै बट नै ठीक नेक्स्ट हमें हां बायोस्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन तुमे तीनटा खंडे पाइबो हला बायोस्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन बेसी आछि बटनी रे तो मीन मीडियन मोड एडा को निहाती पढि देखिने जीवो ताकर फार्मूला पढि देखिने जीवो रिलेशन फार्मूला रे जो अछि सेटा मध्ये पढि देखिने जीवो सिंपल कैलकुलेशन टिके देखियो रेंज कोन पढिबो डिस्पर्शन पढिबो डेविएशन केम दोछि मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एटा पढि देखिने जीवो ताकर फार्मूला उडा चाइस कर टेस्ट ताकर सिग्निफिकेंस टी टेस्ट पढिबो आउ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी एतिकी पढो एतिकी बायोस्टैटिक्स पढो अलगा किछि देखिबोनी माने निजे पागल हबो ठीक तापरे आमे देखिया अप्लाइड प्लांट फिजियोलॉजी रे देखिया एसिमुलेशन ऊपर क्वेश्चन तुमे देखितो एटा तो एटा जेतो न्यू एडेड हिच तो एटा गुटी हमें हल्का लगतो फर्नालाइजेशन इफेक्ट जोटे फ्लावरिंग जो चिलिंग इफेक्ट थाए सेटा टिके पढ दबो इंटरनेट रे एप्लीकेशन कोन कोन होची आ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रो मध्ये क्वेश्चन आछि दुईटा पाखमे क्वेश्चन आछि टोटल ए सब टारपिन्स फ्लावोनॉइड्स लिग्निन एबडा सब टिके पढिबो जति नोट अछि ठीक अछि न टिके इंटरनेट रे चार्ज जिपिटर मारो बेसी एटा पढो नै चैप्टर स्किप कर परिबो नाइट्रोजन एसिमुलेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन होची आ नाइट्रोजन फिक्सेशन जे पढुछ नै कि एटा क्वेश्चन दी थोरा आसलानी नाइट्रोजन फिक्सेशन रो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कोन हेल्प करथांते फिक्सेशन पे हला आउ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड अछि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थाए हला विदाउट ऑक्सीजन रे एनारोबिक बैक्टीरिया हला तो ए जिंसटी नाइट्रोजन फिक्सेशन टिके पढो आ नाइट्रेट एसिमुलेशन केमते होची टिके एसिमुलेशन मेथड हला आ एसिमुलेशन सल्फर फास्फोरस केमते होची ए गोटे पढि नै एतिकी तुम पढि नाछो एक्चुअली गुडे एटे ए पेपर ता थिला किंतु मु एतिकी तीनटा ही सिलेक्ट करिया देइछि आ अलरेडी देइ नै हला तो ठीक अछि एतिकी ही आपनकर पहिला सिलेक्शन तो मु लास्ट समूह करिया पे चाहूची जे बेसिक पेनिक हेबार नाही जेतिकी तुमरो स्ट्रांग पॉइंट को फोकस करो जो तुम स्ट्रांग पॉइंट पढिछो स्ट्रांग पॉइंट कहला माने स्ट्रांग पॉइंट रो जुडे पेपर उडा जो पेपर उडा को भलो से पढिछो सेही पेपर उडा को ही पढो फोकस करिवो 8टा मिनिमम हला मैक्सिमम तुम जेतिकी भी कर परिबो मैक्सिमम तुम जेतिकी पेपर कर परिबो 8टा पेपर रे तुम इनक्लूड कर दियो सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स निहाती और इनक्लूड करिवो जेनेटिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स रो जेतो क्वेश्चन आछि बायोस्टैटिक्स तो इनक्लूड कर दियो हला आउ जो
कोर जो प्लान गुटा अच्छे आम आर्की डिस्कसन कले फास्ट जो 3-4 जो पेपर कहले से 3-4 पेपर पढ़ सिस्टमेटिक पढ़ देकिन जाओ है आउ कौन आम पेपर पढ़े हाँ बायोटेक्नोलॉजी तुम पढ़ी पार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ आउ बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आसे ये तुम पढ़ा कर निहाती तुम क्वेश्चन पाइज है तो आउ जिन पेपर गुड़ा तुम सिलेक्टली पढ़ी पार जो तुम बेस्ट अच्छे से दियो नुआ किसी पढ़ाई फोकस करो ना तो जोड़ा तुम पढ़ आगे निज जोड़ा प्रिपेयर है फुल्ली पढ़ी सार तापर लास्ट रे जोड़ा जो अलग पेपर गुड़ा धर मुझे बायोकेमिस्ट्री टोटाली पढ़ी थे तो अलग सरीगला तो बायोकेमिस्ट्री जो पेपर गुड़ा खास टीसी टा 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी ग्लूकोनेजेनेसिस एगुड़ा क्वेश्चन आसे तो मैं एगुड़ा पढ़ देकिन जीपी बुझेला ठीक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आशा करछि এই ভিডিও আপনাদের হেল্পফুল हेतिबो ऑल द बेस्ट बढ़िया भाव डेली 12-14 घंटा लेखा पढ़िया समय आसी निहाती पढ़ंतु ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।